अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मोटरवे केस की जो गूंज है वो तुर्की भी जा पहुंची और बड़े हैरान होंगे आप सुन के कि एसरा बिल्जिक, जिनको आप हलीमा सुल्तान के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी है। सिर्फ मोटरवे केस पर राय नहीं दी, उन्होंने जो आपके सीसीपीओ साहब ने एक अपने मुंह से जो उन्होंने फूल निछावर किए थे मोटरवे हादसे के फौरन बाद एक टीवी इंटरव्यू में कि इस खातून को रात के इस पहर अपने बच्चों के साथ अकेले जाना ही नहीं चाहिए था, उस पर हलीमा सुल्तान ने जो तनकीद की है ना, वो तनकीद सुनने वाले मतलब वो अल्फाज सुनने वाले हैं। मैं हैरान हूं कि इतना शायद किसी पाकिस्तानी को ही पता होगा इस पूरे केस का जितना हलीमा सुल्तान या एसरा बिल्जिक को पता है। वो तो इस केस का इनसाइड आउट जानती हैं और उनको ये भी पता है कि सीसीपीओ साहब किस ज़हनियत के मालिक हैं। कि तमाम बातें एसरा बिल्जिक ने की हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि सीसीपीओ साहब के हवाले से जिन खातून के साथ मोटरवे पे ज्यादती हुई थी उन्होंने क्या कहा है, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। और यहाँ पे और तीसरी बात वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि जनाब सीसीपीओ लाहौर साहब ने, शेख साहब ने, जो मुल्जिम है आबिद अली, मरकजी मुल्जिम, उसके बारे में उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की है। वो बड़ी एक तवज्जो तलब बात है, उस पर भी आपको मैं पूरी अपडेट दूंगा। आपने मेरे साथ रहना है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। दोस्तों, हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल जो ड्रामा है उसकी मेन लीड कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है। अर्तुगरुल के बाद सबसे बड़ा कैरेक्टर हलीमा सुल्तान का ही है। पाकिस्तान में उनको बहुत मोहब्बत मिली है, जिस तरह से अर्तुगरुल ड्रामे को मोहब्बत मिली, अर्तुगरुल का किरदार निभाने वाले कैरेक्टर को मोहब्बत मिली, इस तरह से एसरा बिल्जिक और हलीमा सुल्तान को मोहब्बत मिली। लिहाजा उन्होंने अपने आपको पाकिस्तान से जोड़ लिया है, कनेक्ट कर लिया है। अब पाकिस्तान में अगर कुछ होता है और उसकी गूंज तुर्की तक जाती है तो मेरे लिए ये अब हैरानी की बात नहीं रही कि हलीमा सुल्तान या एसरा बिल्जिक को इसका कैसे पता चला और वो इतना इंटरेस्ट इसमें क्यों ले रही हैं। अब यकीन कीजिए, मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी एसरा की, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार, इतनी इंटरेस्ट पाकिस्तानियों के साथ, इसका मतलब है कि सिर्फ हमें उनसे मोहब्बत नहीं है, उनको भी हमसे मोहब्बत है। वरना इतनी डिटेल किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान के इस वाक़े का इतनी डिटेल नहीं हुआ करती है, इतना पता नहीं हुआ करता। अब उन्होंने कहा क्या, उनकी स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, उन्होंने लिखा वुमेन, अच्छा ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है उन्होंने, तो ये एक दिन पहले की बात है, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था। लिखती हैं, women can drive alone, only thing you need to do is provide security। उन्होंने कहा औरतें अकेले ड्राइव कर सकती हैं, आपका सिर्फ एक काम है कि आप सिक्योरिटी दें। आगे मैं पढ़ता हूं, आपको सुनाता हूं। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है, बल्कि उन्होंने एक तरह से यूं कह ले कि इट्स अ स्लैप, थप्पड़ लगाया उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है औरतों के लिए, एक तमाचा मारा है हलीमा सुल्तान ने। सुनिएगा, वो कहती हैं, यू आर ओके विद गैंग्स प्रेजेंस ऑन योर रोड्स एज अ पुलिस ऑफिसर। आगे क्वेश्चन मार्क है, सवाल निशान है कि आप इससे आपको कोई मसला नहीं है कि अगर आपके रोड्स पर गैंग्स मौजूद है, गैंगस्टर्स मौजूद है, आप इससे बिल्कुल ओके है, आपको किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है, यूर ओके विद इट। आगे लिखती हैं, यू थिंक दैट इफ अ वुमन चूज दोज रोड्स टू ड्राइव देयर इज अ राइट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, मैं उसको उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ एक दफा। वो कहती हैं कि आपको ये लगता है कि जिन सड़कों पर ऐसे औबाश लोग मौजूद हैं और आपको कोई मसला नहीं है ऐसे औबाश लोगों का सड़कों पर होने से, सीसीपीओ साहब, और खातून कोई उस रोड पर जाती है, चूज करती है वो रोड ड्राइव के लिए, तो उन लोगों को ये हक हासिल है कि वो उसके साथ ज्यादती करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी, मैं समझता हूं कि एक तरह से दहला देने वाली बात है कि एक दूसरे मुल्क का बंदा, जो कि वो हमारा बरादर मुल्क है, वो वहां से बैठकर आप पे तनकीद कर रहा है और ऐसी तनकीद कर रहा है, आपके मुंह से जो अल्फाज निकले थे उनकी आज तक उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि आपने जो गलती कह ले, उसको जो भी कह ले, आज बाहर के लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसमें। हलीमा सुल्तान तक ने क्रिटिसाइज किया। कहती है कि आप क्या समझते हैं सीसीपीओ साहब कि उन लोगों को, उन अबाश लोगों को हक हासिल हो गया उस औरत के साथ ज्यादती करने का
کیونکہ وہ اس روڈ پر ڈرائیو کر رہی تھی جس روڈ پہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ آگے کہتی ہیں وہ یو آر ڈسپلئنگ اے شاکنگ اگنورینس آف دس میٹر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اسی طرح کی بات جو ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے بھی کی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک حیران کن طور پہ جہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس پورے کیس کا۔ سی سی پی او صاحب کتنی بڑی بات ہے، یہ پوری چارج شیٹ ہے ایک طرح سے جو انہوں نے لگائی ہے۔ بفور یو ایڈوائز یو شوڈ چینج یور تھاٹس اٹ سیمس امپاسبل۔ اس سے پہلے کہ آپ مشورہ دیں کہ جی رات کو جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ مشورہ دینے سے پہلے آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی، جو کہ کہتی ہیں اٹ سیمس امپاسبل، لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ترکی میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کہہ رہی ہے، ایک ایکٹریس کہہ رہی ہے، حلیمہ سلطان۔ وہ صرف ترکی کی مشہور خاتون نہیں ہے، وہ اس وقت پوری دنیا میں سیلیبریٹیز ہیں، ورلڈ وائڈ سیلیبریٹیز ہیں یہ لوگ۔ ان کو کیا لگے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی پاکستان سے محبت، پاکستانیوں سے محبت، کہ انہوں نے پوری ایک لمبی اچھی خاصی لمبی تحریر لکھی ہے اور سی سی پی او صاحب کے نام لکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس کیس کو فالو کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کب کیا ہوا اور سی سی پی او صاحب نے کیا کہا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا، اور انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں میں سمجھتا ہوں بہترین الفاظ لکھے ہیں انہوں نے۔ اور میں نے آپ کو بتانا تھا نا کہ انہی صاحب کے حوالے سے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے کیا کہا۔ ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کی جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے سی سی پی او صاحب سے فون پر بات کی، اور سی سی پی او صاحب سے فون پر بات کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہو گئی کہ سی سی پی او صاحب کو تو اس پورے واقعے کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے بات کرنے کے دوران وہ جو مرکزی ملزم ہے عابد علی، اس کا نام بھول گئے۔ ذرا امیجن کریں، عابد علی کا اس وقت پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا درندہ انسان ہے، سی سی پی او صاحب نام بھول گیا اس کا۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ یو آر ڈسپلئنگ اے شاکنگ اگنورینس آف دس میٹر۔ حلیمہ سلطان نے کہا نا کہ آپ اس پورے معاملے پر ایک حیران کن جہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ خاتون بھی کر رہی ہیں، جنہوں نے خبر یہ آئی ہے، یہ خبر آئی ہے، اس کی تصدیق ابھی ہو جائے گی، خبر یہ آئی ہے کہ ان خاتون نے بھی یہی کہا کہ سی سی پی او صاحب کو کچھ نہیں پتا۔ تو دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت ماشاءاللہ سے ہماری پولیس کی، کہ باہر کے لوگ بھی اب باتیں کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، چاہیں تو آپ سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد